अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने। और उसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है दुआ। जिसका खुदा पर यकीन ना हो उसका दुआ पर क्यों यकीन होगा। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी फानी और महदूद जिंदगी की किसी उलझन से निकलने के लिए। फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकार से जिंदगी के सफर का आगाज करता है और उसके बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है, किसी ना किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी बीमारी से निजात चाहता है। उसे अल्लाह के साथ दूसरी वाबस्तगियां याद नहीं रहती। वो सिर्फ इलाज चाहता है, मुआलिज चाहता है, शिफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गर्ज ये कि हर इंसान एक अलग ख्वाहिश से लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गोशे बातिन से सुना जाए तो ये कायनात एक मुजस्सम फरियाद की सूरत नजर आएगी। दुआ का शऊर फितरी तौर पर वदीयत किया गया है। आदाब दुआ और फजीलत दुआ मजहब ने सिखाई है, लेकिन ये शऊर जिंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। जहाज खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आंख से आंसू बनकर टपकती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला है। अगर आप बाआवाज बुलंद दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है। अगर आप दिल में दुआ मांगे तो वो वहीं मौजूद होता है। दुआ का अंदाज तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाज अता फरमाता है। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है। हम अल्लाह से वो चीज मांगते हैं जिसे हम खुद ना हासिल कर सकें, लेकिन जिसका हासिल करना मुमकिन हो। मसलन हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह हमें परिंदों जैसे पर अता कर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमें इश्क के पर लगाकर उड़ा, क्योंकि ये मुमकिन है। दुआ पर एतमाद ईमान का आला दर्जा है। ये बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारा हाथ से ना जाने दे। जब किसी कौम या फर्द का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त मुसीबत का जमाना होता है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। दुआ मांगना शर्त है, मंजूरी शर्त नहीं। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है। चाहे तो गुनाहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम सैकड़ों बरस तक अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे। आखिर उनका बेटा भी तूफान की नजर हो गया, लेकिन उनके ईमान में फर्क ना आया। दुआ आखिर सवाल ही तो है, मानने वाला माने या ना माने। साहिब दुआ भी इब्तला से गुजरता है। ये जिंदगी है, इसमें गम जरूर आएगा, तकलीफ जरूर आएगी, बीमारी जरूर आएगी और फिर मौत भी जरूर आएगी। इन हालात में दुआ का मकाम क्या रह गया। दुआ का यही मकाम है कि इंसान तकर्रुब इलाही की ख्वाहिश को कमजोर ना होने दे। दुआ यह है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। दुआ यह है कि हमारा दिल नूर ईमान से रोशन हो। दुआ यह है कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं, और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। दुआ यह है कि अल्लाह हमें मंजूर होने वाली दुआओं की आगही अता फरमाए, और वो दुआएं जिन पर बाब कबूल बंद हो उनकी तौफीक अता ना फरमाए। इंसान अक्सर चीज़ों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, और अक्सर उन चीज़ों को नापसंद करता है जो उसके लिए मुफीद हैं। हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, और जब वो हासिल नहीं होती तो हम शोर मचाते हैं, हालांकि उनका हासिल ना होना ही हमारे लिए मुफीद है। इसलिए ज़रूरी है कि मसनून दुआएं मांगी जाए। हमें दुआओं की तालीम दी गई है। बच्चे के पैदा होने से लेकर मैयत के दफन करने तक हर मुकाम पर दुआ का तरीक़ेकार बताया गया है। मसलन मामूली सा वाक़या है, आईना देखना
اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا گر گڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے۔ بولا، بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانا شروع کیں۔ فرشتہ بولا، بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا، سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلا کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کی مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ دعا آہ ہے، فریاد ہے، شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور ہو یا نامنظور، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔